Ane yo melinkenyo yo ya minyoko mawa pe mpasi ondimi koko malisumu eloko yo osala nanu te yo moto umeli na bosantu ebanda boni yokoma lisumu yaya na ngai obongi na yango te eza ngai nde na meritaki soni oyo nakanisi nzele kulusu yango mpo nini bato ebele boye basangeli moto se moko asali bango nini ye tala mosusu akamati soyi ya ebele na monoko na ye asopi yango se elongi oyo ya mwana na mpate oyo amesana koseka oyo amesana kolimbisa yaya na ngai obongi na yango te eza ngai nde na meritaki soni oyo tango nazalaki na masumu masiyo niniliwa uzipenza esika na ngayo ngape nakomi mosantu tikalilo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Tango nazalaki na masumu masiyo ndiniliwa uzipenza esika na ngayo ngape nakomi mosantu tikalilo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Et tu es mort au nom de l'amour olongoli kazaka ya bokonzi olati elamba ya mosali kasi bato yolingaki mingi babaluki babeti ofimbo ekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa yaya nanga obongi na yango te eza ngai nde na meritaki pasoyo nameritaki yango nameritaki pasoyo ozeli te na bongola motema to mpe nayeba yo nanu kasi ntango nazalaki na masumu masi yo ndimi liwa ozwi mpenza esika na ngayo ngai mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa vraiment ozwi mpenza esika na ngayo ngai mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Nazalaki na masumu. Masi yo ndimiliwa ozwi mpenza esika na ngayo ngai mpe nakomi mosantu ngai oyo tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Na poto na masumu oh vraiment nazalaki na masumu ngai oyo masi yo ndimiliwa ozwi mpenza esika na ngayo ngai mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa nzela ya kufa mpenza esika na ngayo ngai mpe nakomi mosantu vraiment tika lelo nayebisa yo
Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Aussi okoma nyonso pona ngai ya. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Na maboko na ya pembe, okiti na poto Yesu yo. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Okomi pe lisu, okomi pe moto mabe ya. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Shalom, shalom, shalom. Tunakia tena hapa mbele ya Mungu. Leo iko siku nzuri. Mungu anatuletea neema ya kutuonesha tena mwangaza yake. Wengine viko mabali, wengine kwa maupito, lakini anatuletea mie na wewe mwenye msikilizaji neema ile ya kusikia tena neno lake ya siku ya leo. Tunamshukuru Baba yetu. Basi bila kugawia tutaenda kuomba. Nzambe tupambule papa to komisio po toza malamu mingi komisama bolingo na biso papa po ete olamusi biso susu na tongo na lemo papa na bolingo na yo Nzambe na bikamo atala o Yesu suli boso na ngonga oyo pona kolobela bato na o papa na bikamo nde yango na ngonga oyo tomitiki na maboko na o papa tika ete oloba na biso kotika te to kwa koba koloba oyo ezali kouta na mitu na biso kasi oloba na biso koyekela molimo na o Nzambe akwa koya kopesa biso sagesse maloba oyo tokoloba koute pa na o Nzambe petika ete maloba oyo tango ekokoma na matoi ya bato na o Nzambe bimisa incrédulité na kati na bango bakoko ekende kokota pe bota mbuma na kati na bango nguya nyonso ya distraction ya mfoutima ya incrédulité to bengani musika na mbu au nom de Jésus Christ Nazareth to libérer ngonga oyo na pona parole na o papa to tiki nyonso na maboko na yo na komo musuteka na komo na Yesu Kristo azali ko pe mbisi na biso amen amen. Basi bila kukawia tutaenda kusikia neno ya leo. Kichwa yetu ya siku ya leo inasema kwa Kifaransa l'évangélisation. Evangelisation iko nini? Evangelisation iko tu action ya kuenda kuevangelize, namuna ya kuenda kuevangelize, namuna ya kuenda kuannoncer neno la Mungu, ya kuenda kuambia bapagano banye abayue Mungu, banye abaya bangi batu wengine wanakuwa na abaya abayue hata kama Yesu ndio nani. Ndio kuevangelize iko kwenda kwabo kutoka nje kwenda kufanya kufanya evangelisation nje, ba croisade kwenda kuhubiri kuma nyumba ya batu. Kama unaona huyu aendaki hata kunyumba ya Mungu, unaenda kumwambia maneno ya Mungu, kumuonesha ke Mungu anamupenda, Yesu alikufaka juu yetu, Mungu iko na biote, Mungu anaponesha. Kama yuko mgonjwa unamtembelea, unaenda muonesha ke Mungu anafaa biote, Mungu yuko capable ya kuponesha magonjwa yote. Ile njo maana ya evangelisation, ya kwenda nje kubapagano. Hapana kufanya evangelisation kwenda kumukristo ingine, unaenda mukristo wa kanisa ingine, unaenda kumuevangelize juu ya kumutosha kwa kanisa yake kumuleta kwa kanisa yetu. Ile hapana, ile haiko evangelisation juu yeye iko pale, Mungu alimutia pale, iko na shaba kenye Mungu alimutia pale. Evangelisation iko tutaenda njo kubapagano, tunaenda kubaambia neno la Mungu, kubaonesha juu ya kingdom ya Mungu, kumuonesha gizi dunia iko na mwisho, na mwisho nye tutaendaka fasi iko mbili, fasi iko kwa Mungu na kwa shetani. Unamuonesha ile yote pale, hautafanya we peke, utakuwa pale unaenda na Roho Mtakatifu juu Roho Mtakatifu Mungu anasema hautajenga kitu bila yeye na unafanya kitu ya bure. Lakini kama unaenda pamoja na Roho Mtakatifu pale utakuwa pamoja na Mungu, utaona wakati uko nasema maneno yako iko natoka na puissance, iko naingia mtu na iko nasaidia kutransformer mtu wakati uko namwambia maneno. Lakini kama unajituma kusema unaenda tu wewe peke hivi bila Roho Mtakatifu,
hautafanya kitu. Juu Mungu ye peke ndio anafanyaka kazi yake. Anatutuma tu kama si tuko tu ba missionnaire, lakini kazi yake ye peke ndio anafanyaka. Basi tutaenda kuona kama nani ndio anapasha kuevangelize. Basi hakuna kusema ke jeune ube pasteur ube nani. Kila mukristo mwenye anaokoka, mwenye anampenda Mungu, mwenye anayua ni valera ya Mungu, inabidi aende afanye evangelisation. Juu Mungu alitutumaka kudunia ina mission. Aliona dunia wakati ilibika, aliangalia sema pana, ifo nitafute gizi ya kuokoa banadamu. Njoo alitumaka mtoto wake Yesu Kristo juu akuye akufe juu ya kutuokoa kutoka kuzambi kenye mababu yetu ba Adamu na Eva balituingisha. Njoo Mungu kwa mapendo yake alituma mwana yake opeke ukia kututosha, kutuokoa, kutusove na hii zambi tulikuwa nao, tulitosha kwa bababu yetu. Njoo maana inabidi sie ba Kristo wenye tunaokoka, wenye unayua Mungu na ntika Bwana Yesu kama Bwana na mkonzi yako, inabidi kila Mkristo aina limiti, kila Mkristo mwenye anaokoka aende aevangelize, aende atafute batu. Juu kwenda kuevangelize iko kuleta batu kwa Bwana, kuyarisha kaya Bwana. Tunaenda kudepeple kaya ya mwovu shetani, kubaleta huku kwa Bwana. Basi bila kukawia tutaenda kusoma maandiko takatifu. Tutaenda kusoma ku Yohana 4:28 paka 30. Tena tutaruka ku 39 paka 42. Amen. Basi tutasoma. Neno la Mungu nasema hivi: basi yule mwanamke akaacha chungu chake, akakwenda zake mjini, akawaambia waume, kujeni mutazame mtu aliyeniambia maneno yote niliyoyatenda. Huyu ni Kristo. Basi wakatoka mjini wakakwenda kwake. Wakati ule wanafunzi wakakwenda kwake. Amen. Sasa tunaenda ku 39 nasema, na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la mwanamke aliyeshuhudia ya kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale wa Samaria walipokwenda kwake walimsi akae kwao, na alikaa kule siku 2. Na watu wengi waliamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini si kwa sababu ulituambia, lakini kwa sababu sisi wenyewe tumesikia na tunajua kweli huyu ni mwokozi wa ulimwengu. Amen. Neno la Mungu inatuonesha hapa mwanamke Msamaria, wakati Yesu alikuwa yuko natembea, alienda paka kusamari. Kule njo alienda kukisima kenye naitia kisima ya Yakobo. Alienda kutana na mwanamke huyu Msamaria, alikuya na iko na shota mai. Sasa wakati Yesu alimuomba mai, na mwanamke alisema sasa tanja yeye niombe mai na sina nia tuchangane, uko Mjuif na mimi niko Msamaria, simba huyu sina nia tusikilizanaki. Na historia ile kila mtu anajua. Basi wakati tunafika hapa ku 28, wakati Yesu alimwambia mwanamke ule maneno yake yote, mwanamke alishangaa na sema huyu hapana. Mwanamke aliacha yake vyote, akusema ke abebe nini fishi yake aende nao. Hapana, aliacha vyote, anakimbia kwanza kwenda
kutangaza neno mzuri yeye anakutana nao. Anatangaza kuambia banjake, kuambia watu ya mji kusema ke mimi naona mkunzi, mimi naona Masia. Akufanya kesi anasema ngoja kwa nishote mai nibakie kwa nibebe kwa kishi yangu. Akuangalia ile alibeba mara moja kwenda kutangaza neno la Mungu. Iko sasa sie ba Kristo ya leo uko pale unakuya Mungu unapata neema, unaokoka, unajua Bwana Yesu kama mkonzi na mkombozi wako, lakini unakia tu unaikala au hiyo kusema sasa hii mimi nakukia nakutana na neno mzuri, nakukia nakutana na neno kenye naleta kenye naleta maisha, nitoke nje niende nihubiri bandugu yangu, nihubiri kukartie yetu, nihubiri ba familia yangu, kubaambia ke mimi nakutana huku na mkonzi, mimi nakutana na Masia, mimi nakutana na mwenye analeta uhai, mwenye analeta biote, anaponya, analeta mai kenye haina mwisho, anabariki na mwisho nye anatulaga nini la vie éternelle. Sasa weye ulio uende nje, uende kutangaza neno la Mungu, unaikala tu fasi moja, unafanya kiegoiste, unaikala tu, unakuya tu, unasikia unarudia kimya, unasikia unarudia kimya. Ila iko mission yenye Mungu alitutuma. Mungu alitutuma twende, tufanya tukue ba Kristo juu twende fasi mingi, twende tutangaze neno lake. Sasa hizi nasema ku Marki 16:15 tutaenda kusoma kidogo tu comprendre. Marki 16:15 inasema hivi, tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Akawaambia, kwendeni katika dunia pia mukahubiri habari njema kwa kila mtu. Unaona gizi maandiko takatifu inatuambia, anasema ke twende kudunia yote, twende tutangaze habari njema la Mungu, tutangaze gizi Yesu Kristo alitukufia msalabani kutokoa kuzambi. Hatuwezi kuishi tena ndani ya zambi, tutoke ndani ya zambi juu kuzambi iko kifo. Ndani ya zambi salari nye iko kifo. Kuzambi hatutapata kitu, hatutapata bonheur moya, tutapondana tu ndani ya matope. Lakini kama tunaenda tunabaambia ke uzima wa milele iko kwa Bwana Yesu. Yeye ndiye analeta uzima. Bwana Yesu analeta uponyaji. Bwana Yesu anatuokoa ndani ya mabaya. Pale tunafanya mission yetu. Tusifanye sasa gizi Jonas alifanya, bana mtuma aende kuhubiri neno la Mungu, lakini anaona sema kule wale wapagano si wataniua, mimi naogopa, anakimbia, anataka kudevie, lakini Mungu alimfuata kule. Vile ndio Mungu anakuongoyaka wewe mwenyewe unaikana unakatalaka kutangaza neno la Mungu. Mungu siku iko atakiaka kukutosha fasi uko napumzika pale, hata kukiaka kukutosha uwazi na batenda kukutupa kumai paka na kurudisha fasi alikutupa kwenda kutangaza neno la Mungu. Ule mwanamke akuikala fasi moya, alifanya kupitia ule mwanamke batu ya muji ile yote baliokoka na balikia kwa Yesu, banamusikia Yesu akuwe nabo pamoja. Na taenda kusema ka histoire moya nilionaka tu hapa kwa Facebook. Ilikuwa kana baba moya na mtoto wake wa 11 mois. Ile kukufatana na kusema ke kama ku evangelisation inafatana paka na baze ube ba jeune, na ba jeune yote banabidi kuenda ba evangeliser juu ba watanjo biko na ba place moya mzuri juu banakutanaka na barafiki banye baishaka haribika, baishaka ingia ndani ya babangi, ndani ya madroge, ndani ya maneno mingi baisharati. Lakini kisi unaendaka kukutana bale ba jeune na ba circonstances mingi njo buko na nini na opportunity ile ya kubahubiri, ya kubaonesha neno la Mungu, ya kubaonesha mapendo ya Yesu gizi alitukufiaka. Nie ba jeune busikwe na limite sana sema
paka evangelisation paka baze, evangelisation paka batu bakubwa. Hapana, evangelisation haina limite. Ikue mtoto kidogo, ikue baba, ikue mama, ikue nani, inabidi tutoke nje twende tu evangelize. Kama tunafanya vile ndio tunayalisha kaya Mungu, lakini tuko na limite kaya Mungu juu tunaikala fasi moya, tunakuwa saba Jonase. Ule twende tufanye kazi ya Mungu, twende tuhubiri neno la Mungu kwa wapagani, kwa wenye watu wabayue Mungu, lakini bunakuya unaikala tu unasikia tu unarudia unaenda nao. Ile iko kiegoiste. Mungu alitutuma twende tuhubiri gizi lisema ku Mark 16:15, twende fasi yote jusqu'au fin fond, kwende kuhubiri, kutangaza neno lake, kuonesha watu upendo wa Mungu, kuonesha watu gizi Mungu alitupendaka na alitumaka mtoto wake juu atukufie. Ile histoire ilikuwa baba ule na mtoto wake, kila siku magharibi banaendaka kutembeza ba journal kidogo kidogo ya maneno ya Mungu. Sasa ile siku ile ilikuwa na mama moya mzee moya mjane, aliishi miaka mingi ye peke ya kuzalaka. Sasa iko pale akwaketa na mtu kumutembelea. Unatu bazungu wanakuwaka sengi na kata ana tena ube bazazi ujikizi bo bazalaki ba mtoto mingi sengi na alikuwa ye peke. Sasa anaishi tu ye peke, anakia decidia sema basi mie maisha kaniko na vivre mie peke tu, sipata kata mugeni sivan. Basi ana decide ajiuwe. Yeye anaenda natengeneza nini yake, kamba yake aisha tia kushingo, anatia kiti. Sasa iko pale anaongoya tu asukume kiti juu kamba imupani. Na huku ule baba na mtoto wake banatembezaka journal chaque magharibi. Ile magharibi ile mvula kabambi ilinyesha. Sasa wakati mvula ile inanyesha, baba anasema sasa mtoto leo tutaenda juu mvula inanyesha. Mtoto anasema hapana papa, tuvale makoti na tukamate maparapu twende tu. Papa anasema hapana, mvula iko kabambi sana, hatutaenda. Mtoto anasema hapana papa, mitaenda. Mtoto anatayarisha mabitu yake, anakamata nini mapepa ile, anatia ndani ya sachet, anatia kusakoshe, yule anatia kumgongo, na beba mwamvuli na beba koti, anaanja tembeza na anaenda fika kule nyumba ya ule mama mwenye iko najitayarisha ajiue. Ule mama ule mtoto anatokea. Mama alikuwa ngambo ya nyuma akusikia mbio. Mtoto vile anaesiste anatokea. Anataji dekuraje. Asema aende sema ube mtu haiko hapa. Tena nasikia tu asema pana endelesha. Mtoto anaendelesha kutokea. Sasa mama yule anasikia, mama anasema mtu kanyulu niko nasumbua hivi tangu alianja tokee. Niko na musula lakini hapendi kwenda. Nende kwa niangalie, nitoshe kwa kamba nende niangalie kama nisikie kwa ataniambia, njoo nikenirudie vyangu. Mama yule anatoka nje. Ukiona mtoto mkabisa ile papier na anapima kumwambia kidogo, asema basi nakupelekea ile papier iko kuhusu Bwana Yesu. Anamwambia basi Bwana Yesu alitukufiaka jua kutokuwa na dhambi na anatupenda, anatuita si bote tukuye tumwamini. Mtoto anapima kumwambia, mtoto anaenda. Sasa mama anabakia sasa, nipime kwa nini papier niko interesa, nipime kwa kuangalia. Njoo anafungula, anaanza soma, anasoma anasikia sasa Mungu anapenda kila mtu, anafungua, ana limite, ana barriere, kila mtu akie kwake na anapata nini uzima, atapata uzima, atapata usalama, atapata uzima milele, atabariki. Kuona hivi sasa basi nitajua hapa kumbe mtu yuko huko, na hivi alimwachia address ya kanisa. Ule mama anaacha ile mambo ya kifo, anaenda kanisa ile paka mama aliyokokaka na anaendelea maisha yake. Kitu kanimsaidia si evangelisation ya ule mtoto.
naona vile mvula ile, kama mtoto ule alifuata sema hii mvula nisiende, ule mama angekufaka, lakini ule mtoto alimsaidiaka ule mama, anamuponesha juu ya kwenda ku evangelization. Sasa njoo ni bajene, usikue na limite kusema evangelization bazenje wanafanyaka. Kama wewe unafika ndani ya bapagani, wewe unajichanga vile, unaingia tu unafanana sawa, au utafanya sana sema ubaoneshe batoke ndani ya ile shimo, lakini na wewe vile unaenda unazama nao, wasema basi hapa nani iko na niona, mtu anione, na wewe unazama ndani uko saka meloko na dekule kule kubapagano na fanana saba pagano, na kuba Kristo na fanana ba Kristo. Ile ndio Mungu apendake vile pale uko natembea chini ya laana. Mungu hawezi kufurahia. Utapasha tumikia Mungu hapo uko unamtumikia, na unaenda kule uli mtu uendeleshe kumtumikia, lakini unaenda limitia sema Mungu anaishiaka tu kule kukanisa huku nje. Mie siko Mkristo, niko wangu mpagano, naenda chana na bapagano ndani ya uingie, unaingia ndani ya kuvuta, wewe unaingia ndani ya mapombe, ndani ya usharati, wewe unaingia. Mungu apende hivi. Ona gizi Mungu alienda mfuata nani Jonas paka chiti ya batu kule, alienda fichama, na Mungu iko atakutoshaka fasi huku kuna fichama kule ndani ya buchafu. Mungu atakutoshaka kule. Haifai sana kufuata sema na we mama sema paka tu baba wacho wanafanya evangelization. Hapana, na tusikamate tutie nini mashuhuri yetu mbele. Unasema sina wakati ka shift saa yote, sina wakati ya kuevangelize. Hapana, ule mama akuangalia sema kisha yangu njoo inanisaidia kana maya kila siku, lakini aliacha pa siba ingevunjika hata ubiba ngiibata kasi, lakini akuangalia ile yote sema krishe yangu. Alikimbia mbio anaenda kutangaza neno la Mungu na kumpitia ule mama nini quartier yote iliyokoka, batu mingi baliokoka balipia kwa Yesu. Ili njoo inabidi sie gizi tuko naishi sie ba Kristo tufanye juu tuyarishe kanisa ya Mungu, tuyarishe ngambo ya Mungu. Mungu iko naona kazi Yesu anaona kazi yake alifanya kutukufia juu tukue mingi kukaa yake, lakini kila siku tuko napunguka. Njoo batu biko natoka njoo kwa Yesu, biko naenda njoo kukaa shetani. Ona gizi malali hii inavuma. Kama batu walikuwa ogopa zambi gizi banaogopa coronavirus, kama kaya Mungu inayala sana. Kama Mungu akwake tata problem mingi, Mungu anaikala kule kiti yake iko na susi kuona Yesu anaona kazi yake, alikufa na mwanga damu yake juu ya kutokoa, lakini batu mingi biko naenda kukufa njoo biko naenda yala njoo kule kukanza shetani. Ona gizi kila mtu leo iko natetemeka na mwenye postake, lakini kila mtu iko na posti leo juu tu ya corona. Lakini neno la Mungu tunakuwa tunaishi nao kila siku, hatupataki muda ya kuposte saa yote. Corona hii kila mtu iko na ukimbilia, kila tusikwe na oga, tusikwe na wasiwasi, tumwangalie yeye, tukamate ba precaution ele pamoja na damu ya Yesu Kristo itatufanya kitu. Angalia wakati ya batoto ya Israeli kumungini ya Egypte bali pakala damu kumilango, kifo wakati ilikuwa tembea ikubakuta haikubapata. Na sie tukamate tupakale damu ya Yesu fasi yote, tukue saa yote na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atatuonesha gisi ya kufanya. Roho Mtakatifu atatuletea nguvu ya kukesha kumaombi. Juu kumaombi ndio tutaweza vyote. Maombi kufungua ya vyote. Maombi tukimbie ndio chini ya maombi. Ombia kukimbia, kuogopa, kuvala baga. Atukatali tutafanya ile vyote ba precaution tutafanya, lakini pamoja na maombi ndio tutaweza. Bila maombi hatutaweza kitu. Sie ba Kristo ni watu ya Mungu, tuogope zambi. Zambi ndio iko na rufu ya mubaya juu inatuua na kifo ya milele. Lakini corona itakuua tu mara moja naisha, lakini ya zambi kifo ya milele. Tengeneza maisha yako. Kama unatengeneza maisha yako, corona tena kuua, utaenda unapumzika na utaenda ku vie eternel. Lakini kama uko tu ndani ya via mchafu, unakufa na corona, utaenda tu droit ku jenamu, utaenda kukifo ya milele kule
tabu na tabu. Basi mimi nakuomba leo, ndugu yangu Mkristo, we ndugu yangu baba, we mama, tuende tufanye kazi misio Mungu alitutuma. Ye ni kutuumba, alituumbaka juu tumutumikie, juu tuyarishe kaya yake. Alikutuumba juu tuikale tu, alituletea neema ya kutufaa tukue ba Kristo juu tumutumikie. Yeye hawezi shuka tena akiatumiki, alikufaka limoya juu ya kutokoa. Na si twende tusaidie pagano, twende tusaidie banya bajue Mungu. Siku mwa wakati tulikuwa kasoma, tulikuwa kana fie moya, siku mwa wakati ya break tu hivi, mina mjongelea, mina muuliza eske unajua Yesu? Yanasema ajue Yesu. Nishangaza kabisa. Mtu mzima, binadamu mzima atapasha ishi bila kujua Yesu? Ninasema basi, ninasema huko mzimani. Asema hapana. Ninasema sasa dimanche unaenda kapi? Asema mimi siendaki fasi, tunaenda katuko na ba aunti, tunatembea tu. Ninasema au hata wazazi wenu bakunaonesha gizi dimanche naenda kanisa. Asema hapana. Kitu iliniletea nguma sana kuona mtu mzima anaishi ajue hata Yesu, ajue kama dimanche banaenda kuomba Mungu, kuabudu Mungu. Iliniletea nguma sana. Basi ndugu yangu, mama yangu, nakia leo kukuambia tufanye sasa hizi mama Msamaria huyu alifanya. Tufanye ba evangelisation, twende tupreshe, tufanye ba croisade, ba seminaire, twende tutafute ba ame kenye napotea, tubaoneshe repentance, tubaoneshe pardon, juu bakontabli merveille ya Mungu, baende bakutani vina gloire ya Mungu. Tusiache, tusikwe ba egoiste, kuwe tu pamoja, kuikala tu, tufungulane, twende nje, tutangaze neno la Mungu. Na ndani ya kuenda kutangaza itakuwa na obstacle mingi na kuwa juu. Hata wakati ya ba mutume bovi baliteseka, balipikiwa, baliingia kwa prison, balikutana na ba maneno mingi, lakini tusifate ile. Roho Mtakatifu atakuwa na sie, atatuongoza, atatuonesha. Usiogope sana ule kabisa, ule nini mtu wa dhambi sana ule hata nisikia. Hapana, wewe uende tu ukue pamoja na Roho Mtakatifu. Kitu nyingine nafanyaka sisi, Roho Mtakatifu asituakopanye kama uko natembea uko Mkristo na ungali natembea ndani ya dhambi, pale ndio Roho Mtakatifu hatatembea pamoja na wewe, na utaenda kule utatangaza neno la Mungu, haitakuwa na efe juu uko pamoja na dhambi. Ubien kama mawazo yako iko sana kubiako, ungali nakumbuka ba klise yako, ungali unasema ni bebe kwa klise yangu njoo nende nitangaze. Hapana, ule bibi aliacha vyote, unalete ndani ya wiki mzima, unasema unatosha kwa wakati kidogo, unasema leo siku fulani iko siku ya evangelisation, siku namletea Mungu juu nende nifanye mission yake kenyani nituma hapa dunia. Kama unafanya vile, na utaona mkono ya Bwana, utaona bizi Mungu atakutendea, utaona maneno mingi itafanikana. Na tutaenda kusoma tena Jean 15 juu ya kumaliza. Tutaenda kusoma Jean 15:16. Nasema hivi: hamkunichagua mimi, lakini mimi niliwachagua ninyi, nami niliwaweka ninyi mwende na muzae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, kusudi neno gani mutakalomba Baba kwa jina langu awape ninyi. Amen. Unasema hizi neno nasema, unasikia hizi neno nasema, anasema